times 0. 1 times 0. Mali. Mali. Tama. Tama. Oh. 6 times 6. Divide 6. Divide 6 na. Mali nga. Mali. Bakit ba hindi ba? Eh, ano kayo, matatalino kayo. 6 times 6, divide 6. 6 times 6, Matanda na kayo, grade 6 kayo. 6 times 6 muna, tapos i-divide nyo yung sagot doon sa 6. Mali. Mali. Ako, talino. Uy, narinig mo yung Ray. Kala mo di ko kita, ha? Ay, Ito pala. Times 8, divide 4. ato, Chris. Uy, matalino si Bes na din dito. Yun na kasi kayo. Ang pa na sagot. 8 times 8, divide 4. I-times nyo muna bago na i-divide. Or divide. Times nyo muna bago i-divide. 8 times 8, divide 4. Ay, divide 4 pala. Talibog na. Mali, muntik na. Muntik. Alam ko. Pinulang. Lublub, inday. Divide nyo mo, ano muna, i-plus nyo muna. Ay, times pala. 8 times 8 nga, divide 4. Kuya Ricky. Mali. 8 times 8, divide 4. Mali, sumubra. Kalahating ano yun ah. Ano nga ba yun? Galing ni G, mandami na Bago kayo, ano, pintayin nyo na kagad. Oo ba? Wala na. Hanggang kay ano, Jay. Lublub na. Hindi. Si Jay hindi pa nakakakita. 8 times 8, divide 4. Ano daw, pero di mo pala alam. Uy, Sa isip nyo na yun na. Uy, ba't ganyan yung pilang nyo? Tama. Uy, oh. Ang galing. Sabi siya times 20. 100. Tama. Tama. Eh, hirapan din ko. Ano? 50 times 14. 50 times 14. Hoy, bawal yan. Gawin kita madaya. Pwede ba mag-isip mo lang ako? Meron ka. Lublub na. Masisira ako. Ay, 700? Tama. Thank you, Eric. Thank you very much. Basta mo. Last question. And 90 times 9. 90 times 9. 90 times 9. 90? Ano mo yun? 90 times 9. Malaking number na naman. Garaman na yan. Secret. Five, 4, 3, 2. Mag-compute na kayo sa likod. Madali lang to. 90. 90 times 9. Naalas. Ay! Sobra. Sobra. Sabi ko isakto eh. Isakto dapat. Mo, nasambayan. Ano hindi, lublub na. Hindi mo alam yun. Hindi lang alam ko kayo ano eh. Mali. Ay, 90 times 9. Computin nyo na kasi pag kayo na hindi pag-hul! Maulit. 90 times 9.
Baba naman. 76. Uy, lublog. Ayun eh. Lublog. Mataas to, mataas. Kaya ka nasaan? 3 digit lang yung sagot. 3 digit. Oo. 105. Nako, muntik na. Baba naman. 100 Baba naman. Taasan mo naman. 100 nga daw eh. Taasan mo. Eksakto ah. Kaya ng 90. Wala. 95. Lublog. Uy. Oo nga, alam na ata na nasa likodan baka sabi. Di ba yung ano, pinakompute mo na eh. Ano ko yan eh? Lublog. Hindi na kaya. Albert Einstein naman. Yung di na kaya, lublogin na. Ano ko yan? Mali. Baba. Malapit.